السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بريوات حلوين. دونك هذه ان شاء الله غتكون التتمه الثانيه ديال البلاطو اللي صايبنا ديال المملحات. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est la deuxième partie du plateau salé qu'on a fait. Donc là dans la vidéo Inch'Allah on va faire des triangles au goût pastilla. Donc c'est super bon, je suis sûre que vous allez aimer. Donc on passe Inch'Allah aux ingrédients. Bismillah. 2 blancs de poulet que j'ai coupé en petits dés. J'ai 2 oignons moyens que j'ai coupés, que j'ai hachés. Une grande cuillère de persil et coriandre. Une petite cuillère de gingembre. La moitié d'une petite cuillère de curcuma. Sel selon le goût. Et le quart d'une petite cuillère de poivre. J'ai une petite cuillère de sucre. Et une petite cuillère de cannelle. Donc ça c'est pour le poulet. Pour les amandes, donc là j'ai 100 g d'amandes que j'ai fait frire à l'huile. Donc j'ai fait d'abord cuire dans l'eau, j'ai enlevé la peau et je les fais frire dans l'huile. Donc là très important, vous les plongez dans l'huile froide avant de les faire cuire. Donc vous les plongez dedans et vous faites cuire vos amandes. Sinon ça va cuire à l'extérieur et ça va être cru à l'intérieur. Donc avec les amandes, j'ai une petite cuillère de cannelle et une grande cuillère de sucre. Vous pouvez mettre 2 grandes cuillères si vous aimez bien. Et vous pouvez remplacer le sucre par le miel. Voilà bien. Donc هنايا عندي جوج صدوره ديال الدجاج اللي قطعتهم مربعات. عندي جوج بصلات موين اللي غير مفرشين يعني باقيين مرصويات هكا صغار. عندي معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال السكر. يمكن لكم ديروا معلقه كبيره، انا كنبغي ندير غير نبغي الدجاج ما يجيش حلو بزاف. معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، الملح حسب الذوق، وربع معلقه ديال الابزار. بالنسبه للوز عندي هنايا 100 غرام ديال اللوز اللي فسختو وقليتو في الزيت بارد. عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر، يمكن لكم ديروا حتى جوج ماشي مشكل، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه. نبداو بسم الله. دونك اون باس على كويسون. بسم الله. فوالا البنات، هنايا في كاميله درت الزيت، درت تقريبا 4 كاس ديال الزيت. دونك انا هنا درت الزيت اللي قليت فيه اللوز. Les filles, j'ai pris un demi-verre d'huile où j'ai fait frire les amandes. Donc là, je l'ai mis dans la marmite. Je rajoute le poulet, donc on dit le djej. Cela. Donc là, je vais rajouter les épices, donc le poivre, le sel, le curcuma et le gingembre. Donc هنا غنزيد سكينجبير، البزار، الملحه والخرقوم. Pour le sucre et la cannelle, donc là je les rajoute à la fin. انا هنا كنفضل ندير الدجاج نقطعوه بحال هكا مكعبات ونطيبوه، على انني تنديرو هكاك صدر كامل ونحيدو نفرتو. يمكن لكم الا كنتو غادي ديروه بسيطلات صغيورين اولا بسطيله كبيره كنديرو بحال هكاك. بالنسبه لهكا بريوات من الاحسن قطعوهم باش هكا يجيو ساهلين ويجيو ساهلين حتى في اننا نطويهم ما يعذبوناش يكونوا مشنتفين كبار. Donc comme vous voyez les filles, donc moi là le poulet je l'ai coupé un petit dé parce que je vais faire des triangles. On va faire des triangles donc c'est plus facile quand c'est coupé en dés. Donc voilà البنات، هنا غنغطي عليه ونخليه يطيب. donc là je couvre et je laisse cuire donc à feu doux. نقص البوطه باش هكا يطلق لنا داك البصله الماء ديالها et je laisse cuire. Donc voilà les filles, là le poulet il est cuit. Donc il est bien cuit. هنايا راه الدجاج طاب. Donc comme vous voyez il reste un peu d'eau mais pas beaucoup. Donc je vais mettre, donc là je vais mettre la cuillère du persil et coriandre, la cannelle. هنا غنزيد يعني حتى طاب، ونزيد دابا القرفه والسكر مع المعدنوس، قزبر ومعدنوس. et je vais les laisser se caraméliser. صافي غنخليهم دابا يتكراميليزاو حتى ما يبقاش فيهم الحس ديال الماء. Là les filles, on va pas couvrir la marmite, on va la laisser comme ça et on va mélanger pour pas que ça crame. هنايا البنات ما تغطيوش عليه وحركوه باش ما يلصقش من التحت. صافي هنا البنات كما كتشوفوا غنطفي البوطه، تعلق مزيان كما كتشوفوا، ما فيهش حس الماء، ما فيهش، كتبقى غير ديك الزويته مستيه. Donc voilà les filles, une fois que je les ai bien laissé revenir, donc il y a plus d'eau et il y a à peine un peu d'huile, donc comme vous voyez. Voilà. Donc là je vais éteindre le feu et je laisse refroidir. صافي البنات هنايا طفيت عليه كما شفتوا، غنخليه يبرد وندوزو باش نصايبوا البريوات. Donc là pour les amandes, je vais juste les concasser. غادا غير نهرمشو. Donc là je mets les amandes, le sucre.
et la cannelle. Donc voilà les filles, une fois que je les ai mixés, donc comme vous voyez, faut pas les mixer, faut pas que ça soit une poudre, donc laissez un petit peu de morceaux, juste les concasser. Voilà. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا غير هرمشتو، يعني ما طحنوش يولي غبره. Voilà, donc j'ai pris la pâte filou, je l'ai coupée sur la longueur, voilà, pour obtenir des bandes comme ça. J'ai fait fondre le beurre et là on va commencer à faire le montage. Donc n'oubliez pas de couvrir après chaque feuille. Donc, une fois que vous en prenez une, vous couvrez, sinon elle sèche vite et elle se casse. Donc هنا البنات بردت لي الحشوه ديالي، خديت لا باط فيلو قطعتها على الطول، ذوبت الزبده صافي وغنبدا كندير، وغطيو ما بين كل وحده ووحده، غطيو يعني باش ما يعني لا باط فيلو دغيا كتنشف دغيا الا نشفات كتولي دغيا كتهرس. دونك لا جو مي ان بو دو بور. Je vais mettre la farce. Les filles, donc une fois que je les ai terminés, donc je vais les badigeonner avec du beurre, bien comme il faut. Voilà les filles, donc là je vais les enfourner à 180 degrés, allumés en haut et en bas. هنايا البنات شعلت عليهم الفران كما كتشوفوا ندهنهم مزيان بالزبده، غندخلهم للفران مشعلاه على 180، مشعلاه من الفوق ومن التحت ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. Donc voilà, donc là on va passer pour faire une autre sorte. Donc là j'ai pris le pain pour les tortillas, donc je les ai coupés avec un emporte-pièce, donc j'ai fait des petites rondelles comme ça. Je vais les laisser dans un sachet pour pas que ça sèche. Et là j'ai de la viande hachée, donc je vais les farcir avec de la viande hachée. J'ai mis un peu de sel selon le goût, un peu de cumin, un peu de paprika, un peu de poivre et le mélange pour salade. Et je vais rajouter c'est un arôme, donc celui-là je le prends chez Action, il est super bon, donc je mets quelques gouttes. Donc ça remplace le cube Knorr. Donc هنايا البنات خديت داك الخبز ديال الطوست كما كتشوفوا، خديت داك الخبز قطعته هكا، نقطعوه هكا مدور بحال هكا، غنخليه هنا في ميكاف باش ما يقصحش. هنا خديت الكفته غنعمرو بالكفته، دونك شويه الكفته، عندي شويه الملحه، شويه الكمون، التحميره، شويه البزار، وعندي هذا الميلانج تاع الشلاضه، شويه ديال زيت الزيتون، دونك ان بو دويل دوليف لي في جوبلي دو لو دير. وزدت هذا لاغوم، هذا كناخذو انا من اكسيون، زوين بزاف صراحه بنين، دونك درت منه شويه على سلطه. كندير انا هذا كيجي صافي، هذا كيجي زوين كما كتشوفوا، فيه الاعشاب، فوالا هذا فيه البصله الجافه، فيه القزبر، فيه المعدنوس، فيه كل شيء هذا مخلط. الا ما متوفرش عندكم ديروا غير قزبر ومعدنوس صافي وشويه ديال الثومه غبره. Donc je vais le faire revenir. Donc là je disais que si vous avez pas ce mélange, vous pouvez mettre un peu de persil, un peu de coriandre et l'ail en poudre. La viande elle est bien cuite, donc j'ai rajouté 3 fromages pour donner un côté crémeux à cette viande et pour pas qu'elle sorte de la pâte. Donc هنايا بعد ما طابت زدت ليها 3 ديال الفرماجات باش كتولي عندنا واحد الكفته اللي شويه كريميه وما كتبقاش كتشتت لينا، يعني بحال كتجمع، مابقاش تخرج لنا من الخبيزات اللي غنعمروهم. دونك فوالا لي في، دونك لا جو في لي رامبلير. دونك جو بران mon tasse. Donc là j'ai pris les petites pinces comme ceci et je ferme avec. Voilà. صافي هنا كما كتشوفوا البنات، يعني كناخذ شويه من الحشوه كنحطها بحال هكا الوسط، وكنجيب هاد المقيبطات هادو، راه كاينين حتى كيتباعوا بالالوان بحال هكا، ولاو كاينين صراحه بزاف فين ما مشيتو كتلقاوهم. صافي وتنجي كنسد بيهم بحال هكا كما كتشوفوا. فوالا هذه هي الطريقه ديالهم، تيجوا صراحه راقيين، تيجوا فنيه في النظر، وحتى المذاق تيجي زوين. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا كملناهم، كيجوا صراحه زوينين بزاف. دونك هادو لي ميني برغر اللي درنا، هادو بسيطلات، هادو درت فيهم لا سوسيس من الداخل كيف ما كتشوفوا، ودرت فيهم غير لاصوص حاره من الفوق. يمكن لكم ديروا غير لا مايونيز، دونك هنا درت كيتشاب ودرت لاصوص اللي كتكون حاره، ودرت لهم البصله اللي كتكون كتبان بحال هكا واجده مقليه. هادو اللي عمرنا بالكفته، وهادو اللي عمرنا الفرماج ديال الثومه سومون.
فوالا تيجوا على هاد الطريقه صراحه تيجوا فنين تيجوا لذاذين بزاف بزاف. دونك فوالا لي في دونك là c'est les mini burgers que j'ai remplis avec le poulet, les mini pastillas donc je les ai fait en forme triangle et là donc j'ai mis la saucisse à l'intérieur donc la saucisse au dog et j'ai mis et par-dessus j'ai mis un petit peu de sauce piquante et les oignons frites et là donc j'ai mis juste du ketchup avec les oignons. Donc celle-là c'est avec la viande hachée et là c'est ail fines herbes et saumon. Voilà les filles, donc en tout ça m'a fait 3 plateaux, donc vous pouvez doubler ou tripler les ingrédients, c'est comme vous souhaitez. هنا البنات كما كتشوفوا عطاني 3 ديال البلاطوات صغار، نتوما يمكن لكم تضاعفوا المقادير الا بغيتوا اكثر من هكا. Voilà les filles, donc là je vais partager avec vous vite fait pourquoi j'ai préparé ces plateaux. Donc là c'était pour une naissance, donc là on a passé une petite journée en famille. دونك هنا البنات بغيت نبارطاجي معكم يعني علاش صايبتهم هاد البلاطوات. يعني كان عندنا حفل ديال الاسبوع، يعني كنا غير بناتنا حنا لا فامي، داز واحد النهار زوين. دونك هنا كيف ما كتشوفوا حطيتهم مع شلاضه. هنا درنا الشوا يعني الشوا ديال الذبيحه ديال الاسبوع. Donc là c'était la viande grillée, Inch'Allah je la partagerai avec vous. Voilà les filles, donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. هنا البنات تنقول لكم إلا باقيين ما تابونيتوش ديروا abonner. تنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. بسلامة.